तो हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे सांग मैंने भल अच्छे ना आशा करुच्ची बहुत भल थे मु बहुत भल अच्छी तो सांग मैंने आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारथिबे आज के ब्लॉग कौन हाँ सांग मैंने आज के ब्लॉग हम समस्त बहुत स्पेशल बेस करके मो पाई बहुत स्पेशल और सब दिन पे मेमोरी होगी रहिबो फ्यूचर रे मु जेबे भी वीडियो टाको देखिबी हाँ सांग मैंने मोर फास्ट अचीवमेंट पाई मु केते एक्साइटेड हे कि घरु बाहरी थिले सेटा देखि पारि मु तो सेति पाई वर्तमान मु पूरा रेडी हे सरची एबे आपण मान को फुल आउटफिट देखौची देखंतु केमती लागुची मो आउटफिट नियाती कमेंट माध्यमे जणैबे खाली मु एका नो सांग माने मो से तो आउ के रेडी हेचन देखिबे आपण माने देखिबे ओ माय गॉड कोन लोबो नमस्कार जय जगन्नाथ मु भी बहुत भल अछि भल अच्छा तो बो वर्तमान देखंतु आज भी गुटे तांकर नुवा साड़ी पिंधी की से पूरा रेडी सरचंती केमती लागछि बहुत बढ़िया लागुची हां तो आज बापा को जगह है भी जीवु माने नहीं कि भी जीवु तो जगह भी नहीं कि जीवु कहीं बापा नहांती बापा कहले जेहेतु बो अच्छे बो मो जगह भी नहीं कि जीवु तो से बोले हो बो बापा है कि भी जीवु बो बो है कि भी जीवु ना सांग भी जाउछि तो से पूरा बर्तमान बो रेडी हो जाइए और बोर आउटफिट पूरा मस्त लगुच सांग मैंने आउ दी जन आम केमतिका देखो रेड रेड पिंचु तो आपण मैंने किसी बुझी पारे तो तापर मु आपण मानू किसी कहबिनी आग को मो सहित किए किए सब जॉइन करुँच आम जर्नी रे किए किए साथ दौरान आग को बढ़ापी आपण मानक देखा देखो एस तो आम पाखे अच्छा भाई तपु भाई जाऊँच तो भाई केते एक्साइटेड आज बहुत खुशी तो खुशी रेडी बहुत दिन आम माने दिन टाक अपेक्षा करते तते हमें पचारछे तू केते खुशी अछि मु तो बहुत खुशी अच्छी सांग माने मो खुशी व्यक्त माने करि परिबिनी मु पूर्व ब्लॉग रे आपण मान को टे हिंट्स दे दितली किंतु मु भाबितली कि आपण मान को पाखरे शोरूम पहुंच के एकाटा डिलीवरी वाले शेयर करि बोली मु कहली ना एइटु भी शेयर करे एई खुशीटा आपण मान को देखाई तापरे आगो को आरो खुशीटा देखिबे आपण माने केमती गाड़ी आनछे माने खुशी अछि माने तो खुशी रे हमें समस्त खुशी जहा हो आ एमती आशीर्वाद दिए सा ठीक अछि संजय भाई भी बर्तमान आसी पहुंचोती आपण माने भी आशीर्वाद दियंतु सांग मान तो सब मो ऊपर आशीर्वाद रखिछंती सेति आशीर्वाद रखिछंती बोली मु सेही जगह माने तांको पाई मु सेही जगह रे किछि किछि अचीवमेंट करि पारछु तो सेति पे आउ थरे आपण मान को धन्यवाद से एमती सब बेले हसु थाउ आउ खुशी थाउ तो सांग माने आपण माने टी गैस करंतु मु को कलर रो गाड़ी आनथुबी गैस करंतु करंतु कोई बानी किंतु हम नहीं सब सस्पेंस रखिबा आ आगो को हम सहित बड़ भाई भी आम पिंटू भाई भी आज शोरूम को डायरेक्ट से आसबे भाई को भी कही अरुण भाई को भी कही संजय भाई को भी कही समस्त को कही समस्त आसी पहुँचे जो जहाँ हो चलतु लेट करूनी मुझे बहुत एक्साइटेड 9:30 बेले बाहर 10टा बजला सहित मामू को पाखे जाकि पहुँचले मामू सहित आम बाहर ना ठीक अच्छे चलतु एवं संजय भाई को अपेक्षा केते आसी पहुँचन बाहर बर्तमान आम गहन आसिक पहुँच जाइए संजय भाई अजय नमस्कार जा हो संजय नमस्कार कलुनी हैंडशेक कली बस नमस्कार रेड्डी भाई भाई आज आम कुआडे जाऊे सस्पेंस कहबानी तो आज आम जाऊे भाई कहले सस्पेंस आज प्रथम थर पर भाई कहले सस्पेंस ना एपर सेपर कही कौन गोटे बुले दिखती सी मो पाउडर जना पड़ी बेस रखाई तो सांग मैंने एक्साइटेड बेसी पाउडर मार देजी बहु रेडी जीवा आस 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 संजय पहुँचीगले चलो संजय पैसा बैगटा किए धर तुम धर तो पैसा बैगटा किए धर पैसा बेगड़ा हाँ तुम दायित्व देवी तुम दायित्व रखी हाँ यहाँ पैसा बैग पा जना पड़छ ना तो फाइनाली बर्तमान समस्त बाहर सचनी बर्तमान प्रभु को नाम धरदबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माता री तो चलते सांग मैंने लेट करनी बर्तमान बाहर तो सांग मैंने बर्तमान आम घर आसिक पहुँची जाइए मामू घरे बर्तमान मामू सहित जीवु आ गोटे व्यक्ति को देखु एपटे मो बोऊ को देखु घरे खाइलानी घरे न खाई एठी आसी खाऊ घरे खाइबार ना एठी आसी खाऊ है बो एटा खाइबा मीठा तो से खाइबा पूरा फांका करदेला देखो थाली बाहर ना ए मामू तुम कुआडे गल जीवा ना आस 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 आ लेट करनी आ तपु भाई सेपटे बस तपु भाई बाहर बसवाई कौन भल लगुच बाहर बस
হ্যাঁ ଘର ଭିତରୁ ଚାଲ এটা প্রাকৃতিক হাওয়াটা ইଆଡୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ହାବା ଆସୁଛୁ ଏପଟୁ ପାତାକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ସହିତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କାମ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିକି ପଳେଇଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇଟା ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କରୁছে ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା କାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଖିଦେବି ଆଉ ତୁ ନେଇକି ଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଥିବି ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି କିସ ହେଲା ସବୁ ଅଛି ଚାଲ ଆସ ତମେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦିଅ ହେଲା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣ ହଁ ଆସ ତମେ ଆସ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ତ ଭାଇ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଗରେ ଆମର ଏପଟେ ମାମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ଏପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ମାମୁଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 60-65 ନା 60-65 ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ 70 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭଦ୍ରକରେ କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଭଦ୍ରକରୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ପୁରା ରାସ୍ତାର ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଭଦ୍ରକରେ କାହିଁକିନା ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆଉ ରହି ହଉନି ଅପେକ୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ଏ ଭାଇ ଏ କ'ଣ ଉଦଳା ବସ୍ଟା ଜୟ ହନୁମାନ ଡମ୍ଫର ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଏ ଭାଇ ଏ ଲୋକ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତ ନା ନା ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସ ଛଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ଟାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକା ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟି ମଝିରେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି କେମିତିଆ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଘାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ କେବେ ବସ୍ରେ ଏଇପଟେ ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବି ସେଥିପାଇଁ NS ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଏ ଏପଟେ ଟିକେ ବସ୍ର ସୁବିଧା ବେଶ କରିକି ନାହିଁ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଡରିବା ବାଲା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁଏ ଯାହା ବି ମାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ଅନଲୋଡ଼ କଲେ ନା ତ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ବି ସେଠି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲୁ ତାପରେ ଆମର ବି ଏପଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଆମେ 11ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସକାଳେ କାହା ମୋ ଚାହିଁଥିଲ ଜାଣିନି ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ଏପଟେ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଭିୟୁକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯୋଉ ଜାମ୍ ଅଛି ବସ୍ ସେପଟେ ବାଙ୍କିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ହଁ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ବସ୍ ଯାଉଛି तो सांग मैंने फाइनाली बर्तमान आम भद्रक पाखापाखि आसिकी पहुँची गलु NH रे पहुँची गलु बर्तमान
आउ किछि समय अपेक्षा पर आम जाइए पहुँची जीवु शोरूम रे तो सेटा आपण मानक पाई मु एई ब्लॉग रे देखैबे सांग माने सेटा सस्पेंस रहइबो आपण मानक पाई आपण माने सेटा नेक्स्ट ब्लॉग रे देखिबे तो ओके सांग माने आज वीडियो आपण मानू केमिति लागिला आ मो खुशी सहित आपण माने मो खुशी रे केते खुशी अछंती निहाती कमेंट माध्यम जणेबे पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे आ गोटे पूरा मजेदार पूरा सरप्राइज वाला ब्लॉग सहित रहिली टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल।